सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए जी, इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो सजा हुई है, इस सजा को भी ऑन गोइंग मुज़ाकरात का एक अमल ही जानिए। ये भी मुज़ाकरात ही हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की सजाओं की एक तारीख है। हालिया तारीख में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिनको परवेज मुशर्रफ ने एक तैयारा साजिश केस के प्लेन हाईजैक करने के इल्ज़ाम में उन्हें 14 साल की कैद सुना दी। 21 साल के लिए सियासत से उनको नाअहल कर दिया गया और पाकिस्तान के अंदर तक के मामला तो परवेज मुशर्रफ ने संभाल लिए थे। अपने तौर पर उन्होंने बंदोबस्त कर लिया था नवाज शरीफ का। लेकिन हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो दूसरी भी नेशन स्टेट्स हैं। तो बिल क्लिंटन ने उसके बाद एक, आपने देखा, मदाखलत की। कुछ अरब दोस्तों को वो बीच में लेकर आए और उन्होंने बाकायदा ये कंडीशन रखी कि उनके ओहदा छोड़ने से पहले नवाज शरीफ को जेल से बाहर होना चाहिए, और ऐसा हुआ। दूसरी मर्तबा हमने देखा कि वही नवाज शरीफ 2018 में जिस तरह के मुकदमे बनाए गए और दोबारा से फिर वो नाअहल हुए, और आज उनके नाम पे पंजाब और वफाक में हुकूमत है, वो खुद भी हमने हैं, किस तरह की कोई पाबंदी उन पर नहीं रही। तो इस माजी के साथ जब आप मौजूदा हालात को देखते हैं, तो हम आज भी इमरान खान या बुशरा बीबी की जो सजा है उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर की बहसों में खोए हुए हैं। हम थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं कि अभी इसमें एक कैरेक्टर ने आना है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथी। वो लोग, अब जाहिर है कि घंटों की बात रह गई है, वो जब पावर में आएंगे तो देखना ये होगा कि उनकी तरजीहात में क्या पाकिस्तान होगा, और अगर होगा तो फिर वो जो एक पोजीशन ले चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथी पब्लिकली, वो क्या इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अगर वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो ये जो मौजूदा डायनामिक्स हम जो जिन मौजूदात पर बहस कर रहे हैं, ये बिल्कुल बदल जाएंगे। और उसके बाद एक नया यानी फरीक इसमें शामिल हो गया इन मुज़ाकरात में, तो ये सूरत हाल बिल्कुल तब्दील भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये ज़रूर हमें याद रखना चाहिए कि ये जिस तरह के लोग आ रहे हैं ताकत में, इन्होंने इसराइल का जो बेंजामिन नेतन्याहू है, वो 15 महीने में आपने दुनिया ने पूरा जोर लगा के देख लिया कि जंग बंदी हो जाए, सीज फायर हो जाए, वो नहीं मान रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उसके हल्फ उठाने से पहले पहले सीज फायर हो जाना चाहिए, और आपने देखा कि उसने फिर अपने जिस नुमाइंदा खसूसी को भेजा, उसने किस बदतमीजी के साथ इसराइली वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के साथ डील किया कि इसराइली अखबार चीख उठे कि वो इसराइली वज़ीर आज़म जो किसी सीज फायर पर मुआहदे पर उसकी कैबिनेट नहीं मान रही थी, वो किस तरह से जब दबाव आया तो सबने माना और सीज फायर हो गया। तो क्योंकि वो उनकी तरजीहात में शामिल था। तो अब पाकिस्तान के मामले में क्या वो कुछ दिलचस्पी लेंगे तो किस नौयत की होगी वो, ये बस आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते या 10 दिन में हमारे सामने वाज़े होकर आ जाएगा। मुज़ाकराती अमल तो जारी रहेगा जी। मुज़ाकराती अमल को सज़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यह सज़ा का होना भी मुज़ाकरात का ही एक हिस्सा है। मुज़ाकरात जारी रहते हैं, मुज़ाकरात जारी रहेंगे, और इत्तेहाद और इस्तेहकाम ये सबकी ख्वाहिश है, और ये मिलकर हमें अचीव करना है। और ख़ास तौर पे उस वक्त जिस वक्त हमारे दो हमसाया ममालिक यानी अफ़गानिस्तान, वहाँ बॉर्डर में मुस्तकिल झड़पें, हमले वो जारी हैं। बलूचिस्तान में एक बेचैनी है जो ज़ाहिर है कि उसको भी ख़त्म करना सबका फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी जो आवाज़ें हैं कि वो बहुत यानी अच्छी नहीं है, एहतजाज वहाँ भी है। और दूसरी तरफ से भारतीय पहले आर्मी चीफ ने एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया, विच वॉज रादर अनयूजुअल, और उसके बाद फिर उनके वज़ीर दिफा राजनाथ ने कश्मीर को लेकर कुछ इस तरह की बातें की हैं जो बहुत फ़िक्रमंद कर देने वाली बातें हैं। और मुझे इस बात पे हैरत है कि हमारी जो कौमी गुफ्तगू है उसका महवर होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी। जब दो हमसायों के साथ आपके यानी ताल्लुकात उस नौयत के बन जाएं जो कि पाकिस्तान के इस वक्त हैं अफगानिस्तान और भारत के साथ, तो हमारी जो कौमी बहस है उसका मौजू ये होना चाहिए कि हमें आते हुए चैलेंजेस से किस तरह निपटना है। देखिए, इन मुज़ाकरात में जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अमेरिका भी शामिल नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप अगर इसमें शामिल हो गया तो उसके जो साथी हैं वो इलॉन मस्क हो, वो मार्को रूबियो हो जो कि आने वाला वज़ीर ख़ारजा है,
وہ تلسی گاربرڈ ہو جو کہ ان کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے، یا وہ رچرڈ گرنیل ہو، یا وہ راما سوامی ہو، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ ابھرا ہے. ان تمام لوگوں کے جو خیالات ہیں پاکستان کے بارے میں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. تو ہمیں اس وقت ملک کے اندر تلخیوں کو ختم کر کے اتحاد کی بات کر کے، جو کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، ہمیں اتحاد کی اور استحکام کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایک ساتھ ہو کے یہ جو بیرونی ہمارے لیے چیلنجز بن چکے ہیں اور آگے بن سکتے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد، اس سے ہمیں اکٹھے ہو کے کیسے فیس کرنا ہے. کیونکہ دنیا کی کوئی بھی اور ریاست نہ تو وہ عمران خان کی دوست ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی دشمن ہے یا موجودہ حکومت کی دشمن ہے. ان کے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. اور ایلون مسک وغیرہ کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ ان کے جو ساتھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، انہوں نے تو ایک طرح سے پورے ملک کو، پاکستان کو یا قوم کو پوری کو، دنیا میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں، ان کو ایک طرح کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور جھوٹی خبروں کے اوپر کر دیا، جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر کر دیا. تو یہ سب جو ہے یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہے ایکچوئل چیلنج جس سے ہم سب کو مل کے لڑنا پڑے گا. آرمی چیف کے ساتھ جو بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہے اس کو پبلک کر دیا گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دو طرح کے رد عمل سامنے آئے. ایک تو دونوں طرف کے انتہا پسند تھے جنہوں نے اس کو بڑی کڑی تنقید کی، اور ان کے لب و لہجہ مزید تلخ ہو گیا، زہر آلود ہو گیا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جیسے فواد چودھری ہیں جو ایک پریگمیٹزم پر بلیو کرتے ہیں اور تجربے کار سیاستدان ہیں، ذہین ہیں. ایک طرف ان لوگوں کا رویہ رہا جنہوں نے اس کو ویلکم کیا اور کسی بھی طرح کی کوئی بدتمیزی کرنے سے یا اچھل کود کرنے سے اوائڈ کیا. لیکن بہرحال جن لوگوں نے اچھل کود کی اور اس کو اپنی فتح بتا دیا اور یہ کہا کہ بس اب وہ ان کا مسئلے سارے ختم ہو گئے ہیں، یہ ایک جذباتی طرز فکر تھا، بہت ہی جذباتی نوعیت کا، اور ظاہر ہے کہ وہ اب ڈائی ڈاؤن ہو گیا. لیکن آرمی چیف کا پی ٹی آئی کے کسی بھی آفیشل سے ملنا، بے شک وہ 5 منٹ کے لیے ملاقات ہی کیوں نہ ہو، بہرحال یہ ثابت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کی طرف سے ملک میں استحکام لانے کی جو کوششیں ہیں وہ خلوص نیت سے ہو رہی ہیں. خود آرمی چیف نے جب یہ کہا کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، پاکستان میں استحکام کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو یہ ساری باتیں بہت حوصلہ افزا ہیں. یعنی یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو معاف بھی کیا ہے. یعنی خود آرمی چیف نے 9 مئی کے کچھ لوگ جن کو سزائیں ہوئی تھیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو آرمی چیف نے خود معاف کر دیا ہے. انہوں نے بڑا دل دکھایا ہے، اور وہ ذاتیات سے اٹھ کر پاکستان کی بات کر رہے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، ملک ہوگا تو سیاست ہوگی، ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی، اور یہ کہ ہمیں اتحاد کی جانب بڑھنا ہے. تو آرمی چیف کا یہ جتنے بھی یہ سٹیٹمنٹس ہیں یہ بہت یعنی خوشگوار ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، اور یہی ہونا چاہیے کہ ملک سب سے پہلے ہے. باقی جو غلط فہمیاں ہیں، پاور کے ڈائنامکس چینج ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں، تو بہت ہی جلدی کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ایک طرف سے یہ کہنا کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے جو کہ آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا، دوسری طرف سے پی ٹی آئی نے تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی غلط اس کا استعمال کیا اس ملاقات کے ہونے پر. لیکن یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ کوئی برف اتنی جلدی نہیں پگھلا کرتی. تو امید اچھی رکھنی چاہیے کہ ہم استحکام کی جانب بڑھیں اور یہ نفرتیں اور سیاسی دشمنیاں ان کا خاتمہ ہو.